নর্থ পয়েন্ট স্কুলে এসেছি অনুষ্ঠান করতে। তো আমাদের যেটা হয়, আমরা যারা পারফর্ম করি, আমাদের কলেজে তো অনেক সময়ই পারফর্ম মানে আমরা করি আর কি, মানে সেটা কলেজ সোশ্যাল হোক বা ফেয়ারওয়েল হোক বা হোয়াটএভার ফেস্ট হোক, কিন্তু স্কুলে আমাদের খুব একটা অনুষ্ঠান করার আমরা চান্স পাই না, কারণ একটা স্কুলের তো আর এত বাজেট থাকে না যেটা কলেজে থাকে। তো কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম স্কুলের বাচ্চাদের যে বয়স সেটা কিন্তু সবচেয়ে ইমপ্রেশনেবল এজ। মানে আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন আমি যাদের গান ভালোবাসতাম, যেমন একটা এক্সাম্পল এক্ষুনি বলতে পারি মান্না দে, সেটা কিন্তু আমার আজও ভাল লাগে। বা তখন সেই যে আমার শাহরুখ খানকে ভালো লেগেছিল, মানে এখন আমার কিছু কিছু ছবি থেকে শাহরুখকে না ভালো লাগলেও একদম মুখের ওপর বলতে পারি না যে শাহরুখকে খারাপ লেগেছে। তো এই বয়সের এইটা হচ্ছে মায়া, যে এই বয়সে যেটা মাথায় বসে যায় ওটা সেই বয়সে সেই যে সুনীল গাঙ্গুলি পড়েছিলাম, এখন যতই ওয়ার্ল্ড লিটারেচার পড়ে নি না কেন ওই সুনীল গাঙ্গুলিটা আর মাথা থেকে বেরোয় না। তো এই বয়সে না যেটা ঢুকে যায় মাথায় ওটা ঢুকে যায়। তো সেই জন্য আজকে আমরা খুব এক্সাইটেড ছিলাম যে বাচ্চাগুলোর সাথে সামনে পারফর্ম করব, এবং আপনারা দেখতেই পেলেন যে বাচ্চাগুলোর রিয়াকশান। তো মানে ওরা এত ছোট যে ওরা স্টেজ অবধি মানে উঠতে পারছে না আর কি, মানে স্টেজের হাফ সাইজ ওদের, কিন্তু তাতে ওদের উত্তেজনায় কিছু কমতি নেই। এবং আমার মনে আছে আমি এই বয়সে মান্নাদের একটা শো দেখতে গেছিলাম মা বাবার সাথে, এবং সেদিনকে আমি প্রথম রিয়েলাইজ করেছিলাম যে আচ্ছা গান একটা দারুণ ব্যাপার। মানে তার আগেও আমি গান শিখতাম, বাট আমি রিয়েলাইজ করিনি আলাদা করে। আমি নিজেকে মান্নাতে বলছি না, কিন্তু আজ এখান থেকে ফিরে গিয়ে যদি একটা বাচ্চারও রাতে গিয়ে বাড়িতে মনে হয় যে না গান একটা দারুণ ব্যাপার, আমি কাল থেকে গান শিখব, সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট। মানে দ্যাট ইজ ইনাফ ফর মি। इतना अच्छा लगता है कि कई बार मैं आजकल बॉम्बे जाता हूँ, कोलकाता में शो कंटिन्यू चालू है, चाहे दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, जगदात्री पूजा हो, अभी आपकी क्रिसमस आ गई है, 31 आ गई है, लगभग 12 और 15 ऑफ जनवरी में यहाँ पर ही हूँ कलकत्ता में। और कलकत्ता मुझे वैसे ही रास आता है बचपन से ही। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे भाई मतलब मेरे जो दोस्त श्री संजीव राठौर जी का प्रोग्राम है, और हम लोग आए हैं इस वक्त नॉर्थ पॉइंट सीनियर सेकेंडरी बोर्डिंग स्कूल का प्रोग्राम है, कार्निवल फेस्टिवल है। पेरेंट्स के साथ साथ उनके बच्चे भी हैं, तो एक अलग सा कार्यक्रम है, वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ मूड। थोड़ा बारिश ने परेशान किया है, लेकिन ठीक है, शायद मेघराजा और भी चाहते हैं कि इसी तरह से हम लोग मूड में रहें सारे के सारे। और कुछ रोमांटिक गाने, कुछ बारिश के गाने भी संजीदा बोलेगी तो मैं डेफिनेटली गाना चाहूँगा। स्कूल में जब आप आते तो स्कूल की याद आती है आपको? अभी मैंने पहली स्टैंडर्ड में हूँ, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में, और मुझे प्रिंसिपल के रूम में ही हूँ, तो मुझे लकीली मतलब इतना प्यार मिल रहा है कोलकाता में, इसीलिए मैंने अभी पढ़ाई शुरू की है। मैं भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ, संदीपदा भी, हमारे संजीवदा भी, चांदी जी भी आई है, और सनी जी कोशिश कर रहे हैं एडमिशन लेने की, अभी उनकी एज छोटे 6 महीने की। इट्स फैंटास्टिक। कोलकाता ऑलवेज बहुत गर्म वार्म। मैडम ने पूछा मुझे कि ठंडी कैसी लग रही है, मैंने बोला ठंडी नहीं, मुझे पसीना होता है, एंड दैट्स व्हाई आई लव कोलकाता एंड आई लव टू परफॉर्म इन कोलकाता फॉर माय ऑडियंस। क्योंकि जो गाने हिट हुए वो हो गया, दैट इज़ हिस्ट्री। अब जो होने वाला है फोर्थ कमिंग, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 2025, लॉट्स ऑफ सरप्राइजेज फॉर कोलकाता एंड लॉट्स ऑफ सरप्राइजेज फॉर ऑल माय फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बांग्ला কিছু একটু বলে দিই। बांग्ला আমি তোমাকে ভালোবাসি, मैं बचपन से यही बोलता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि 6 या 8 गाने रविंद्र संगीत के आप लोग विनोद राठौर के मुँह से सुनेंगे। और विनोद जी को आपने देखा है बाजीगर में, उसके बाद जनवरी में विनोद राठौर दिखाई भी देंगे, सुनाई भी देंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। एंड अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, संजीदा 2 शब्द आप कहेंगे तो बहुत अच्छा। और आज
हमारे बिग ब्रदर विनोद राठौर जी आज हमारे इस शानदार स्कूल में भ्रमण करने के लिए आए हैं और आप सब एक दुआएं दें, मोहब्बत दें, आशीर्वाद दें कि आज ये बारिश भी थम जाए और अपना शो पूरा जमे, जबकि जहाँ पर विनोद राठौर साहब होते हैं वो तो एकदम हर हर शंभू हर हर बम बम बोले के आशीर्वाद से अपना शो है सुपर से भी ऊपर हो जाता है। धन्यवाद আপনাদের সকলকে। हमारे संग रहे विनोद राठौर, मैं संजीव राठौर और साथ में चांदनी मुखर्जी। चांदनी जी इधर चांदनी जी 2 शब्द हमारे ऑडियंस के लिए। আমার খুব ভালো লাগছে বাঙালি বিকজ আমি চাঁদনি মুখার্জি বাঙালি, তো খুব ভালো লাগছে এখানে আসতে পেরে, বিনোদের সঙ্গে গান গাওয়ার সুযোগ আবার পেয়েছি। তো ডেফিনেটলি আমার চেষ্টা থাকবে আরও ভালো করে যাতে শোটা আজকে হতে পারে। আজকে তো স্টুডেন্টরা এখানে থাকছে, তো ওদের জন্য কি স্পেশাল কিছু স্পেশাল ওটা স্টেজে গিয়ে বোঝা যাবে, ওরা যেটা বলবে সেটা গাইবে, ওদের মতোই আমি সেজে এসেছি স্টুডেন্টের মতো। তো ডেফিনেটলি যেটা ওদের ভালো লাগবে চেষ্টা করা যাবে যে ওদের যাতে খুশি বা আনন্দ দেওয়া যায়, সেটাই মেন মোটো ওটাই থাকবে। और बस जाते जाते मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। जैसे हम लोग बचपन से हम लोग देखते आए हैं, यहाँ पर हम लोग जब भी मैं आता हूँ यहाँ पर कोलकाता से एंट्री लेता हूँ तो एयरपोर्ट से आते वक्त एक जगह मैं ज़रूर जाता हूँ जिनका नाम है जो है हमारे लोकनाथ बाबा जी, उनका प्रसादी पीर दाना खाते रहता हूँ। रोने बोने जले जंगले जेखाने তুমি বিপদে পড়িবে আমাকে স্মরণ করিবে, আমি তোমাকে রক্ষা করিব। जय लोकनाथ बाबा जी की जय। थैंक यू सो मच। 2 लाइन अभी नहीं, सीधा स्टेज पे सुनिए 50।